आमर जगतसिंहपुर जिला कुजंग ब्लॉक रो दुआडिया जो जरा निवास रे अच्छु जोटी जो जरा निवास रे 30 रु ऊर्ध्व वृद्धा बुद्धि ये आश्रय नहीं से खाଇବା ପିଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ଆଖି ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କଟକର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଇ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଏଠି ଆୟୋଜନ କରିଛି ଗୋଟେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର, ଯାହାକି ଆମର ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ଜରାନିବାସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି କେମିତି ଚାଲିଛି ଜରାନିବାସରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚେକଅପ୍ରେ କେତେ ଦିନ ମାସକୁ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। मैडम जो ये जरानिवास ये कर आपंकर कौन के आनंद मिलूँ कौन उद्देश्य कौन रही है आगू कौन लक्ष्य केते लोक अच्छा कौन कहे से विषय मु श्रीमती मंजुलता राउत पेशार आईनजीवी निशा हूँ मोर समाज सेवा करवा गोटे गरीब परिवार मुझी जाति आमर कैवर्त संप्रदाय आम मो बापा बहुत गरीब थिले तो सुखुआ बिकिकी गाँ गाँ बिकिकी से लाभांश आमको पाठ पढ़ी तेणु खूब शीघ्र से चलीगले मात्र 48 वर्ष बयस तांकर स्वप्न थिला मो झी रोजगार कर मत पोषब बापा को हरैला मो मने मने निष्पत्ति नेली जे जहाँ रोजगार करुच्ची किछि बुढ़ा बुढ़ी जो मैंने अवहेलित अवस्था अच्छा रास्ता जराजीर्ण अवस्था पड़ रही तो से किछि करी यही स्वप्न मोर अनेक दिन थिला जहाँ ईश्वर कृपारू समय क्रमे वकिलाती निजर स्थितावस्था जारी रखिली एवं निज निज गोड़े स्टाण्ड करी आज जो पैसा रोजगार चलती एठी खर्च चली कौन साहाय्य सरकारी अनुदान आमर आसे ना कि से मोर आशा और विश्वास भी ना भरोसा भी ना कारण कलम मुन चली सेठू रोजगार हो लोक मैंने खाऊे। मो स्वामी पद्मनाभ राउत जड़े सहकारी जंत्री सी भी किसी साहाय्य निश्चित भाव में सहयोग नथिले आज मुझे पहुँची पारि न था जहाँ कि मो व्यवसाय सर्टेज हुए सी कि दियंती आउ छुआ मैंने एबे पाठ पढ़िले सुधा तांको पॉकेट मनी संचय करके मामा आज कौन दरकार अच्छी साहाय्य कर पठाऊँ तेणु आम परिवार संपूर्ण भाव में समर्पित ये जरानिवास जगतसिंहपुर जिला कुजंग ब्लॉक रजनी देवी जरानिवास जो 30 रु ऊर्ध्व वृद्ध असहाय लोक एठार रही आम पचारि बुझा कौन तर अनुभूति केते वर्ष भर रही कौन कहते जरानिवास विषय आर जी स्थापक जी जी कर दायित्व नौ से विषय कौन से कहते मौसा आप ना कौन मो ना आज्ञा पद्मनाभ खटुआ आप केते वर्ष रही कौन कहतु आप अनुभूति मुझे प्राय 2.5 वर्ष है रही प्रथमे मु बाड़ी धरिकी चलुली एवं आंठु गंठी बात विभिन्न प्रकार रोग में जराक्रांत हो जाइली ये मंजू माँ मोर मु आग प्रणाम जनाऊँगी एवं मोर ये सम्मान जनाऊँगी सी मोर सबकि मोर समस्त दायित्व नहीं मते किमती भल हम ये लोक से भली चेष्टा करिसेंती विभिन्न प्रकार औषध भी से घर मु बड़म्बा गोपीनाथपुर आसी एवं मैडम कौन देखा केमती आसिले मंजू मंजू मैडमकर ये रोसैया सी जमती माने स्नेह सद्भाव लगी रही चिन्ह परिचय भी था थ्रोरे मु आसी आसला कौन अनुभव कर बहुत भल अनुभव करुच्ची कहीं जराश्रम अंतेवासी मान भर जो स्नेह सद्भाव और माँ आशीर्वाद और माँ सेवा मनोवृत्ति आम मान जो पड़ुची सी प्रभाव भितर खुशी लगुच मत जराक्रांत पूरा बर्तमान भल भाव सुस्थ भाव में चलुची बिना औषध भी चलुची बर्तमान मुझे साक्षात भाव में कहीपी बिना औषध भी चली पार्टी आसिक वर्षे 2 वर्ष है तेणु आपण मैंने 30 रु ऊर्ध्व लोक अच्छा भितर मिलमिश केमी चलुँच हाँ भल भाव में खाଇବା पीवा दायित्व माँ सब आसिक भल भाव में जोगई दूसरी कौन से असुविधा माँ रखुना कार एभली कि जेकोसी लोकर राति अधर कौन रोग बराग है सांगे सांगे माँ ये ऑटोर व्यवस्था कर दौरान एवं से नहीं भल करना हूँ माँ इति सर्विस टू मैनकाइंड मान मानव सेवा ही माधव सेवा यही मनोवृत्ति माँ सब रही कहीं कौ मंदिर रे कौन सी देवालय ठाकुर नहांती ठाकुर अच्छा ये मानव हृदय नर नारायण
ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ ନେଇକରି ମା ଆଜି ଜରାଶ୍ରମକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାଙ୍କର ଯଶଗାନା ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିଖ୍ୟାତ ଲାଭ କରୁ, ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆମେ ଆସିବୁ ଆମର ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆଇ କେୟାର ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଜରା ନିବାସରେ ଗୋଟାଏ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଶିବିର, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କର? ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆଇ କେୟାର, ସିଡ଼ିଏ କଟକ। ଆଜି ଯେଉଁ ଜରା ନିବାସରେ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି 30-40 ଲୋକଙ୍କର, କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କଥା? ଜରା ନିବାସ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଭଲ ଲାଗିଲା। କେତେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏ ଜରା ନିବାସରେ ଆପଣ ଆଜି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆଇ କେୟାର ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର କରିଛି, ଏଠୁ କେତେ ଉପକୃତ ହେବେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ପ୍ରାୟତଃ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଡ ବାହାରିଛି, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ନେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଲେ ସେମାନେ ବି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବାକି ଯେଉଁ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ପରେ କିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଚଷମା ଲାଗୁଛି କିଛି ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆଇ କେୟାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଆସିବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଛୁ। କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଯେଉଁ ଜରା ନିବାସ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ 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 କହିହେବନି କିଛି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।